बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरी इस वीडियो का मौजू है सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त व तकरीम। सब्ज़ पासपोर्ट की अक़वाम आलम में इज़्ज़त एक ख्वाब सा लगता है। यूँ लगता है कि ये कभी भी मुमकिन ना हो सकेगा, खुदा न ख्वास्ता। वो लोग जो सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त देख चुके हैं, उनके लिए सिर्फ़ सदमे की बात नहीं बल्कि जानलेवा हक़ाइक़ हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरें, आपको इमिग्रेशन वाले कतार से अलग करके ख़ुसूसी तलाशी के साथ साथ अजीबोगरीब सवालात पूछेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास पासपोर्ट है, वो ले लिया जाता है, सारे मुसाफिर चले जाते हैं, फिर आपसे सवालात पूछे जाते हैं। सारी दुनिया के मुसाफिर जाते हुए पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं और घूरते हैं कि ये हैं पाकिस्तानी। ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं। पाकिस्तानी किन मुल्कों की जेलों में हैं और उन पर क्या इल्ज़ामात हैं, इनकी तफसील मुतल्लिका मिनिस्ट्री ने असेंबली में बताई और डॉन अखबार में भी छपी। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान एक काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम मुल्क हुआ करता था। इसके डॉक्टर्स, इसके इंजीनियर्स, इसके बिजनेसमैन जिस मुल्क में काम करते थे, इंतहाई मेहनत से उस मुल्क की डेवलपमेंट में काबिल रश्क किरदार अदा करते थे और उन मुल्कों के शहरी पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते थे। मैं आपको एक मुल्क की मिसाल बताता हूँ। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानियों की कितनी ज़्यादा इज़्ज़त हुआ करती थी। ये 1975 की बात है। मैं बेंगाज़ी टेलीविज़न में काम करता था। उस वक्त वहाँ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, इसके अलावा थोड़ा सा पैरामेडिकल स्टाफ था। उस वक्त के लिबियंस इतने सादा लोग थे, वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान में सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ही होता है। अस्पताल में हो या दूसरे काम करने वाले इदारे में या मार्केट में, पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छा इज़्ज़त वाला सलूक किया जाता था। जिस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट था, उससे तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे पुलिस स्टेशन था। उसका इंचार्ज मेरे एक लिबियन कॉलीग का भाई था, जिसे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक़ था और वो अक्सर शाम को मेरे पास चाय पीता और अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश करता। वक्त यूं ही गुज़र रहा था। तकरीबन 2 साल के बाद एक शाम वो मेरे पास आया तो इंतहाई अफसरदा लहजे में कहने लगा कि जब से ये पुलिस स्टेशन बना है, आज पहला शख्स हवालात में बंद किया है और वो पाकिस्तानी है। उस वक्त तक काफ़ी लेबर, पैरामेडिकल स्टाफ की फैमिलीज़ वहाँ आ चुकी थी। हवालात में बंद किए जाने वाला पाकिस्तानी मज़दूर था और उसने अपने साथी यमनी मज़दूर को पीटा था। उस वक्त ये वाक़या मामूली नहीं था। मसला सब्ज़ पासपोर्ट की बेतौकीरी थी। लिबियन पुलिस ऑफिसर, जो कि पाकिस्तान का काबिल एहतराम इमेज अपने दिल में बनाए बैठा था, उसको भी बहुत धचका लगा। वही लिबिया जहाँ पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त की जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता इज़्ज़त वालों की लिस्ट में सबसे नीचे चला गया और उनकी जगह पर इंडियंस, बांग्लादेशी और फ़लस्तीनियों को जॉब्स मिलना शुरू हो गई। चंद रोज़ पेशतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कौमी असम्बली को बताया कि 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में हैं। मिनिस्ट्री की कोशिश है कि हमारे काउंसलर को उन कैदियों तक रसाई मिल जाए। यूएई की जेलों में 5,292
قیدی ہیں۔ چین کی جیلوں میں 400 پاکستانی ہیں۔ منشیات کی سمگلنگ، ریپ، ڈاکہ زنی، جعلی کرنسی اور قتل جیسے جرائم میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ بحرین کی جیلوں میں 450 پاکستانی قید ہیں۔ وہ منشیات کی سمگلنگ، فراڈ وغیرہ کے دھندے میں پکڑے گئے ہیں۔ قطر کی جیلوں میں 338 پاکستانی قیدی ہیں۔ انہوں نے تو کوئی جرم چھوڑا ہی نہیں۔ ریپ، قتل، منشیات کی سمگلنگ، مالی فراڈ، منی لانڈرنگ وغیرہ۔ عمان میں 309 پاکستانی ہیں۔ ملیشیا میں 255۔ ان سب پر وہی جرائم ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور تو اور افغانستان نے 88 پاکستانیوں کو اوور سٹے کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ آسٹریا میں 30، ناروے میں 3، فن لینڈ میں 2، ترکی میں 147 کو سزائیں ہو چکی ہیں اور 161 پر مقدمات چل رہے ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئرز کے مطابق ان قیدیوں کے حقوق کے لیے منسٹری کام کرتی رہتی ہے، اور جو حقوق ان ملکوں کے قانون کے مطابق قیدیوں کو ملنے چاہیے ان کو دلوانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ میں قیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے سال 4000 گداگروں کو صرف سعودی عرب سے نکالا گیا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ گداگر پاکستانی ہیں۔ گداگروں اور جرائم میں ملوث قیدیوں کی یہ حالت ہو تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو، یا ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام ہمیں لائن سے باہر نکال کر خصوصی تلاشی نہ لیں۔ ایسے ملک کے حکومتی وفود کسی بھی فورم پر، خواہ وہ UN کا کوئی ادارہ ہو، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، یا اور کوئی سیمینار وغیرہ ہو، کیسے عزت و تکریم حاصل کر سکتے ہیں، یا کم از کم حاصل کرنے کی توقع ہی کر سکتے ہیں۔ لاہور کی سڑکیں گداگروں سے اٹی پڑی ہیں۔ دوست بتاتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں، خاص طور پہ گوجرانوالا، فیصل آباد، کراچی میں بھی یہی حال ہے۔ فراڈیے کھلا دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ اخباروں، سوشل میڈیا، مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر اشتہارات دے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ تو سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک اقوام عالم میں کہاں کھڑا ہے۔ حکومت کو اتنے وسیع پیمانے پر غیر قانونی اور غیر اخلاقی وارداتوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ سول سوسائٹی بھی حکومت کی مدد کر سکتی ہے۔ اگر ہم سوئے رہے تو سبز پاسپورٹ کی عزت بحال ہونا تو دور کی بات، اس پر کراس لگنا شروع ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ۔